anak ni kewajib telok balain bihubbi nabiyikum, cinta dek Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 2 wa bihubbi ahli baitih, lebur dek keluargana Gusti Kanjeng Nabi, lebur dek keluargana Gusti Kanjeng Nabi. Saya ada keluargana Kanjeng Nabi nggih sedohir Habib pun Sayyid Syarifah yang keluargana Kanjeng Nabi. Lalu bagaimana kalau ada yang menyatakan Habib ni kana sebab ke mun kula taruh norok tak bengal kula ka mun kula taruh norok. Jadi umpama pada sing ngocak Habib ni kena sebab ke beni Habib lebih fokus kula ben sampian salah orang biasanya ku Habib daripada ala Habib kebela orang biasa. Aslinya beni Habib umpama kaseumpama beni Habib karenanya ku Habib hormat di sampian pakun oleh kenceran ya pakun oleh keutamaan le susah mun pah ternyata orang saya kebela beni Habib ni apa Habib aslinya pada masyarakat tinggal Kanjeng Nabi huleku. Makanya saya ngak gula ben sampean tore pada secara zahir nikah Habib tore hormatin, secara zahir kak dintok Syarifah tore muljaaki. Masalah keng norok cok torok mun tak fokus cak Habib ni kata maksud mun urusan hormat kapi kak kolanya mah Habib urusan etorok tengku mun fokus torok mun tak fokus tina cok torok ya keng cok cande sini gila jelas. Jadi mun urusan norok ya cok torok kapi tengku mun fokus ya torok bagus ya. Keng mun urusan muljaaki buku tu muljaaki kak. Dan kita fikir ni kan gula macam sampai orang biasanya kan tak pati saya meneraji Habib ni. Kenapa? Mun beda orang laki pahrajina sampian Syarifah. Ni sebagian ulama langkung saya ada buah kita oleh. Umpama pah terjadi beda orang laki pah abini Syarifah. Maka ni kak cek pun ulama dia. Mun ajalan sebini putu pak ada. Mun ong ke amin. Tak lakong lek ku lagi ke atas ya. Benih kata selangker kak tak kok membaca aku. Ni kecek pun bukti senika saking dari kutu amul jaki dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi. Jadi pokong pada secara zahir lah Habib pun. Masalah ni keurusan nasab putak ni ngoneng kula benajunan. Cak kula ben sampean pakun tak terganggu nikah meskipun nikah Habib tak Habib palagi kula ajunan nikah Habib kana zahir Habib pakun oleh fadil ben keutamaan kula ajunan. Hati-hati hadirin mun berkaitan kalaban dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi. Tengate apa-apa sebabnya segak dintok. Allah saat sebutkan Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Nabi Muhammad mulang ni tak minta gaji, tak minta bese, kecuali al-mawaddah fil qurba. Lebur dak dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tu tengate mun urusan ban dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi. Dan karena senika para habaib ni kamu jamar kena apa? Khalil Yasin ni ya, tak yang pulang celeper kalau ceng. Betangki bu. Siapa mau cangki je? Ya Allah. Lekin kok celeper dia ya bu. Mun Khalil Yasin sabidatu ni kekila. Ya ada tanya kerana. Habib makilah kila pakun mulja kak. Karena Habib ni kamulja beni marka ilmu tapi marka nasab asampung ben Gusti Kanjeng Nabi. Jelas. Jadi pada secara zahir Habib kini ka Habib pun. Nikah karena senikah. Dan gula hadirin teman mereng debuna Ki Maimun Zubair. Ki Maimun Zubair teman debu senikah. Ja ampo ape suan ka oreng, ja ampo abek coba aki oreng, tako oreng seepe suwe kak itu tepak ka dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi. Karena data yang terdata dzurriyyah Kanjeng Nabi ini keseepang ki cuma dari jalur Siti Fatimah cepon. Sementara dari jalur lain beda tak terdata. Jadi bisa saja saya masyarakatnya kesebuni Habib yang kuliban sampean Habib nih. Maka namun cebun Ki Maimun campo ape suan kadeng lain karena mun sabun Nabi ape suan dek Kanjeng Nabi atau dzurriyyah Kanjeng Nabi ini kebahaya raja hadirin. Maka cebun Ki Maimun napa boleh kejelas Habib benih Habib campo ape suwe takok se ape suwe ni ketepak ke dzurriyyah Kanjeng Nabi sedata la karta edata bulan do. Anu kuliban sampean tak bangki nih kak. Seka Mas Habib kan tak bangki nih kak. Bisa saja Habib kapi nih. Keng mundi elong benih. Apa? Jadi mun kula umpama bade saya tak pada benten kula ya to ore. Keng benten kula hadirin pokon takut dan kula. Magi lepas bade data ada remah lebih perkara kita apa jelas. Magi lepas bade ada remah mun kula pakun pan zahir hadis Habib dan kula pakun Habib. Karena guru-guru dan kula hadirin agak dia saya cibi ajunan Sayyid Abu Bakar Sato sekarang kitab I'anatul Talibin. Kak Dinto mengakui bagaimana nasab-nasab orang-orang ke atas sementara Kak Dinto orang-orang ulama-ulama lambak nikah waliyun min awliya illah
cok sake ngebeni Habib pangki bi ulama-ulama lambe, karena ulama-ulama lambe ni muka safa kak, muka siapa mun mungkin kan muka sape orang muka safa lambe ni kak lambe bu. Coba tiku kitab-kitab bagian Habib-Habib ini kesemuanya dikatakan Habib oleh para ulama-ulama semuka safa ni kele. Bagaimana kau lebih ajunan pak makin mengingkari kebenaran Habib, sementara bi ulama-ulama lambe ni kayaknya tak atas ini ke Habib. Hadirin, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani muka safa hadirin. Makanya ketika ditanyakan tentang masalah kitab Ihya Ulumuddin, cepon kitab Ihya ini kebanyak hadis-hadis palsu. Napa jawab Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani? Ente deki malam ki tanya aki nak kusti kanjeng Nabi. Atanya langsung sing malam berdekat kanjeng Nabi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Mun Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani mengaku kehabiban orang-orang gak dinto hadirin. Pak kenapa kuleban sampean ingkar, sementara Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ulama Indonesia sebeda Mekah seketa termasuk husnus syarah ya cibi kaul ajunan fawaidul jinniyah pesantren ianci kadin tu beni kalangan ulama biasa sudah waliun min auliyaillah beliau muka safa cak saking Habib yang benar gak dintok nah sebab ke bangki ka tak kira nakal karena gak dintok ulama-ulama syalakar atina bersih ongku beni cuma perkara zahir perkara si tak padeng Allah ibu kak dek orang-orang ketiga dintok. Maka mun gula bakun takok hadirin. Dan gula bakun takok, mun gula bakun pala Habib dohir Habib mun gagulengki. Tingkel masalah kengani kau orang biasa digulnya ku Habib tak gara-gara ro bakun lekan jaran gula. Sebahaya mun pak nikah Habib ongku bah gebener yang biasa. Tengah hati sakat tengah budan ya herat bah de emak aja. Maka mencer kau leban ajunan bisa ambul jaki durian kanjeng Nabi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, ajunan semulja Kiai Haji Busri, ajunan Kiai Haji As'ad, Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan Kiai Haji Mansur, ben seteja kiai, seteja guru sehadir teralengki nuun saporah manabi tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning. Namun meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula dek keajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh sehadir, secara khusus takmir dari Masjid An-Nabawi Kika Dinto Kiai Abdul Rahim, Sahibul Manzil Kiai Imam sareng Hajjah Sultani. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Saha selaku pemangku Desa Benjer Timur. Juga hadir Bapak Sunaryo selaku pemangku dari Desa Palok Loan.
dan juga mantan Kepala Desa Paluk-Loan Bapak Iwan juga turut hadir. Saya taati dan saya banggakan. Jam'iyah Sholawat Subhanul Mahdiin Subhanul Nahdiin berseteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dak seteja ajunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Sepertama tore kaula ben ajunan amuci ben asyukur da Allah. Allah setak toman ambu aparing nikmat da kaula ajunan. Mulai dari cekena tedung sampai tedung pole paring nikmat. Bahkan tedung kaula ben ajunan merupakan nikmat paparing dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalaban isyukuri nikmat-nikmat kak dinto tambai bi Allah kalaban pan sepanapan nikmat seta ada ambunah sehingga kau leben ajunan teti orang secemper bunga teka hajat etunya salamet akhirat. Salawat ben salam nyereng atoraki da ajunan semulja kuste kanjing Nabi kala ben solawat ben salam kak dinto samu ke teti perantara teti wasilah teti lencelen kaula sareng ajunan pasalamet kala ben syafaat pun seteja sehadir tak nyeting dak neraka na Gusti Allah. Kaula ben ajunan teti ahli swarga sekak dima selamat dari neraka masuk dak ke swarga. Kak dinto minangka merupakan sateja pengatero akhir kaula ajunan tentoh sepaling puncak kak dinto ngaole ridho pun Allah semoga sakak dinto bedenah amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, saat mangken kak dinto bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal bade sesamangken tanggal 12 bade seberi jadi bade se arai aki beri malam bade se malemah seka emas tepak mun araya aki ni katepak kapi se lopot se tak amulot dan sakandir wah. Jadi mun ke masjid malam tepak ki beri malam tepak ya ke di tepak bila euy pakun tepak le saya tak amulutan sekali ke sebab lopot pola tapi gula punten dan gula tak abek cuba akina bentak alarang orang saya tak ndak kau maulid karena pada ngagungi landasan hukum tibi edem. Jadi kaula ben ajunan selaku manhaj yang an-nahdiyah ahlus sunnah wal jamaah saya kasokan amulot tore amulot saya kasokan atahlil tore atahlil saya kasokan akun not tore akun not saya tak kasokan amulot tinggal tak usah amulot tanpa kodu atau karan ben saya amulot jadi saya tak kasokan ya tak usah amulot tinggal tak usah atokar saya kalau tak amulot lagi ki atokar gelugi saya tak kasokan haul ya tak apa tak usah haul saya tak wajib hadirin haul tak wajib molotan tak wajib. Ini kalau dibahas terkait masalah fadailul a'mal, terkait masalah keutamaan-keutamaan. Cek pun kaula ajunan ki lebih bagus amolot. Tak amolot pun tak apa. Sepenting saya tak amolot, cek abek cuba aki saya amoloten. Nggih. Sepenting saya lo akun not, cek abek cuba aki saya akun not. Lah saya akun not dia cuba aki cek saya ngeco ajem ki benya. Kan tandi lakunya mana jadi mau nabek cuba aki dia nyari orang saya laku cuba masak laku ibadah ki salah aki karena gula ben sampian nikah atau karbeb masalah perbedaan nikah kalau yang diperkhilafkan itu sesuatu yang berkaitan dengan furu'iyah terkait masalah cabang-cabang hukum maka sampai kiamat kita kira mari pakun beda perbedaan apa mak beda perbedaan pendapat karena senyama hukum selain ilmu kak dinto pasti ngakui ijtihad
Makanya hukum ni kan beda dua, beda ilmu, beda fikih. Kalau ilmu itu sumbernya dua, Quran, hadis. Mula Quran hadis ni kan tak kira kita pendapat. Kalau Quran menyatakan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah kalau Allah sudah menyatakan puasa diwajibkan, tapi pakun ada wajib. Anapa? Ni ka ilmu cebon ulama. Kalau hadis yang sudah menyatakan mun kanjing Nabi ada bu sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah sebagaimana saya solat. Kanjing Nabi ngadep kiblat, kanjing Nabi maca Fatihah ca Arab, at-takbir ca Arab. Mun beda seh apa jeung tak pada ben bajeng kanjing Nabi ngangkui bahasa Indonesia, otak pas aduk perlu aduk ke Boro, bah aduk ke Bogor, otak aduk ke Jember. Nikah tak kira esa ben pasti ditentang, karena nikah bertentangan kelaban ilmu. Jadi saya keluar dari Al-Quran nikah nyaman ilmu, saya keluar dari hadis nikah nyaman ilmu. Mun ilmu nikah pasti kot ius subut, pasti bener ada kelerona. Tak kira kelero seumber dari Quran, tak kira kelero seumber dari hadis. Keng mun berkaitan kalaban ijtihad, kalaban akal manusia, de akal ni macam-macam. Empat madhab ni cara berfikirnya beda-beda. Imam Syafi'i tak pada ben guruna Imam Malik. Imam Syafi'i tak pada ben guruna sareng Al-Imam An-Nu'man bin Sabit Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak pada ben pemikiran santrinya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Makanya jak keton hukum nikah ketika berkaitan kalaban fikih bah aba-aba. Dari bab masalah wuduk saos macam-macam. Imam Syafi'i langsung betal nyeting reng bini. Cepun Imam Malik tengku geluh. Mun syahwat betal, mun tak syahwat punten. Lu kok beda-beda? Angkui ijtihad ni kan kui akal pun. Cepun Imam Syafi'i patek ni kan najis mokon ladoh. Mangkana orang seekek patek acapur saibu kali kata se ni kata suci. Mun tak tege campuri abu. Karena najis paling berat. Cepun Imam Malik enten patek nikah tak najis. Demi nangkin bali petong kali nangkin campur abu, tak abudi norok kanjing Nabi ni kata usah bahas. Sekamu bener-bener kapi. Karena pada dasar hukumnya beda-beda. Ajunan norok Imam Syafi'i masuk surga. Ajunan norok Imam Malik masuk surga. Ya tahu menurut Imam Samudra. Pon, jadi surga kapi gula benajunan. Jadi tak usah abek coba aki, tak usah patang nanginah, tak usah patang calek. Jelas. Saya kesokan amonot, tori amonot. Saya tak kesokan, tinggal tak napa. Tapi kan Madura nikah, insya Allah 2000 barat kebun timur amolodan kapi ya desa bagian. Makanya jual esena alam kak, kembar bayi tak pada, mungkin kan? Setretanan tak pada, telur sepatarangan biasanya beda sesampurukan. Manusia soro pada bu tak seru, bukan engki. Mun pah bi Allah pa pada kapi, otak benikah nikah pah ada bini ngelaki kapi, ke bayar apa jo? Bukan engki. Ya Allah kan ni pa berdiri ya. Ya bini kapi ada lagi nguruat ki yo. Akhirnya bi Allah pa berde laki, pa berde bini. Alhamdulillah banyak kombayah. Jadi semoga kau lebih ajunan ketika tak pada nikah benih saling aju baaki selama saya tak pada nikah tak berkaitan kalaban akidah, tak berkaitan kalaban usul, tak berkaitan kalaban masalah ilmu. Keng mun beda saya ngucap pasal tak wajib ya tok-tok saya tak macam lagi karena nikah sudah keluar dari kaidah. Keng mun cuma masalah tahlil, masalah mulut ben sama cemah punten tak sampai terjadi kaula ajunan masuk neraka. Mantar bi Allah kaula ben ajunan eja ge selamat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto toman ada bu dalam situng hadis. Adibu auladakum bi thalathi khisal. Didiklah, ajarilah anak-anak sampian bithalasi khisal dengan 3 perkara. Putrana sampian belain ajari telok perkara. Nikah sandi kewajiban orang sepo.
Tapi kan ring sepo tak sedaja andi kesempatan mulang bede se adegem, bede se atani, bede se laku bangunan. Akhirnya bede situng orang se kasokan mulang, se abekele guru, se nyaman kiai Ustad Bintero. Maka kalaben imulang kalaben kiai kewajib naring tua ni kegugur. Karena ampun bede se mulang aki, pasera guru. Maka kanjeng Nabi ni ka ada busa nikah. Innama ana mithlul waladi. Innama ana mithlul walidi li waladihi bi ayyak suda inqadahum min naril akhirah. Cepon Gusti Kanjeng Nabi, saya itu berperan sebagaimana orang tua yang menjaga anaknya. Cuman tugas guru aja anak-anak makle selamat dari apoi neraka. Sementara ring tua aja anak takut itepani apoi dunya. Makanya guru gak dinto dalam sejarah syariat ini kan lebih mulia dari orang tua. Apa-apa? Karena guru gak dinto masalamat akhirat, orang tua gak dinto masalamat itu. Pak operator tak langkung ibu nyuun ke orang ini. Cek didiaki. Cek sekelangkong. Termasuk suarga ben salon namanya. Banyak gelu ihuna tak betul jelas kan jelas makin ki. Jadi seorang guru itu berperan wakil dari orang tua abekele orang sepo si asli naring sepo andi kewajiban mulang andi kewajiban ajaga akhirat guru gak dinto orang seh kasokan abekelen orang sepo untuk nak foto nak sekutu emulang ring sepo si tak sempat emulang kalaben kiai. Makanya dimin di ajunan Gusti Kanjeng Nabi gak dinto di zaman para sahabat turun ayat wa qaddimu baina yaday najwakum sadaqat, dan dahulukanlah ketika berhadapan dengan Rasul untuk maka ada aring-paring dimin wajib paki kak. Jadi kasih mulang dulu Nabi Muhammad masih ada abri de ajuran Gusti Kanjeng Nabi ni kadimin awal gak dinto wajib paki. Cuman sampuna abid kak dinto bah inasah karena orang untuk abri kak dinto tak mampu saja beda semiskin beda semelarat akhirnya dinasah yo hukum kalaban ayat asfaktum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Lambak ni kewajib adik beri ke guru ni kewajib lambak akhirnya yo hukum tak wajib keng makin bagi tak wajib pakun lebih bagus. Makanya orang kona lambak mun nemen kacang kapan lah itu bu pelain ka ada guru ya tren lambak ni kamu namen jagung pelain ka ada guru ya tereda ada. Makin alhamdulillah besaki disabar. Jadi kacang ben jagung napa boleh ka kon kiai makin ka rumah tak boleh aja mati dan te ani bungkon iku tak lebih cumur kacang ron ada kacang kali ka surga jelakna mun lambak kan sini kakak kan sedekah sini ke lambak tangki lambak beni karo ka kiai lambak makin kata tang ke lambak ni ke libura sedekah padahal lambak zaman ki laib orang pencer timur ki melarat bu sedekah lambak cukup tak yabi ibeki ka malau beda pelotan tak ide beki ka made jeki melarat makin la soki alhamdulillah lebih sama beli kulkas alhamdulillah lambak tak kuat beli kulkas cek melarat sedekah andi kulkas ada makin asik mun tak yabi sing malam menyono gelem kulkas tetel masuk ke kulkas becit masuk ke kulkas cukup masuk ke kulkas pelotan masuk ke kulkas oleh seminggu pah metu kembang tumbuh kolat bungkana gedang bungkana ajem bungkana nyiur pah bagi kata tanggena mati pa ni kakan bi tetanggena racun saya begin bukan seni kelambak tangki kan men seni ketor kadang bi Allah jen epah tinggi jen epah gempang beni sajen lambak tapi sajen cer beni karo mangkin zaman Kanjeng Nabi saya adakah yang tidak kenal di zaman Nabi itu orang yang bernama Sa'labah? Beliau itu orang yang sangat terkenal ibadahnya. Sa'labah ni kamun ibadah tak tuman nabit kah? Mun abajang tak tuman nabit. Selain Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang lain itu zikiran Allahumma antas salam, Sa'labah Allahumma lantas jalan. Mulai Sa'labah ni kah? Periksaan nih sareng sahabat selain bah
bahkan kanjeng Nabi sampai atanya tibi beda apa kaki Sa'labah mi ingat orang munafik mari bejeng assalamualaikum selain dikira kita dikir apa jawaban Sa'labah dan gula kanjeng Nabi andik bini beda compok kalampi si bisa yang kuya bejeng nih ke andik situ gula jadi mun gula ke masjid bini gula yo mata kalampion apa untung makin tak ada isergin tadi bisa mbak jadi kalampi selayak kiba ibadah ke Allah kiba nyembah ni kau masih tunggu dua mun gula bejeng ke masjid bini gula nikah compok nikah tak ngangkui kalampi selayak untuk ibadah jadi si abu jeng ada entek kalampi yang kuy gula tak minta Sa'labah tu akin apa gula dek ke Allah mak le gula ni ke soki katina pada buna kanjeng Nabi diarakum polati nang kita usah minta cek kaki mak kita di andi abu jeng berjemaah ke sedria kalau pun ada kepak polek kanjeng Nabi engker pikir aku minta aki naturin apa le minta aki ke pangeran gula mak le gula soki Sa'labah kaki dek kijimun soki tak ku auba qalilun ma'al barakah khairun min kathirihi ma'al halakah sakoni keng berde barokah lebih bagus daripada banyak tapi kaki celaka deki oh ingki kanjeng Nabi bejeng boleh kalau kuna yang buat boleh kanjeng Nabi enten nah pula cik minta agi nak kanjeng Nabi masa cik dengan enten gula cenci gula deki mula soki gula enten cik gula ni kak melarat buat ibadah tok masa gula kapan soki tak ibadah akhirnya saran Gusti kanjeng Nabi nyuona kida ke Allah mak dia Sa'labah ni ka ipasoki hadirin pahbi kanjeng Nabi Sa'labah ni ka iparengi situng embi keng embi ngandung kiba mole era beti embi sing ngandung rembi langsung empak ka si empak ni kok andi anak kun empak anideng empak kali empak terus andi anak banyak pah embi ing ni kau pas teti sakar lakar ding Sa'labah kapi akhirnya Sa'labah berjemaah mulai tak nyapo kemanakah Sa'labah nguan embit Sa'labah mulai tak ke masjid datang mulai telat tapi ki bagus cak le berjuangan cak dengan makan embit pada wajib lama kelamaan Sa'labah berjemaah lo entar Jumatan melolo bita Jumatan lo entar sekali karo telasan itu pak soki Sa'labah gara-gara titik bos ambil ni kak makanya saya nggak melembik saya ngajak beli saya ngandung kak lah saampun Sa'labah ni ke soki hadirin akhirnya Nabi Muhammad kak dinto menyuruh utusan kepada Sa'labah napa dia gunakan kanjeng Nabi Sa'labah jo pentai zakat tunya Sa'labah banyak deki zakat Sa'labah je beki cer-cer dek kau orang utusan Nabi Muhammad mendatangi Sa'labah apa jawaban Sa'labah benih tak menjadi zakat ke tapi pun pahala sumpah hiro penta zakat itu tua kisah kian dia benih dah iya cara nak engkau rek mbik dah ada situ setiap banyak dia benih ngaku ibim salabim dia benih are epa ngandung epa rembi era betin ngare aki iuan tapi pun pahala murah penta zakat tapah ditentukan berapa seporak tak bisa beri kok Abah diutus na kanjeng Nabi kak dinto hadirin Sa'labah kak dinto pente zakat waktu kanjeng Nabi odi tak menjar zakat kak bahkan Sa'labah kak dinto sampai ke zaman Sayyidina Abu Bakar Nabi Muhammad kak dinto ampun sedo Sa'labah sa zakat tak bisa Sayyidina Abu Bakar ni kak itolak apa-apa ulan zaman kanjeng Nabi Sa'labah kak dinto tak zakat Sayyidina Abu Bakar tak bengal ngalak zakat Sa'labah kak dinto hadirin Sa'labah sudah ada ibadah ketika epa miskin ibadah ketika epa ta'andi ibadah ketika epa soki Sa'labah bani Aubah saja saya tapi Sa'labah nyimpang dari Allah bahkan ingkar Sa'labah bahkan zakat Sa'labah kak dintok tak nerima bahkan sampai pada Sayyidina Abu Bakar Sa'labah kak dintok orang yang tak terima zakat hadirin gara-gara epa soki makanya cakapun Allah inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-ghina wa idha afkartuhu afsattu alaihi dinah dari tang umat dari tang makhluk pada sebagian tak pantas kecuali soki mun epa melarat ngico mun epa melarat meleng geding orang epa soki biko wa inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-faqr pada sebagian tang makhluk dia tak pantas kecuali miskin wa idza agnaituhu mun biko epa soki afsattu alaihi dinah rosak agamana jadi guna ben sampean sesoki lah karabi Allah lebih bagus soki saya melarat ya tori alaku keng umpama bakun bi Allah epa melarat tak usah aja ngajak karena terkadang kau leben ajunan sukses ketika epa melarat tapi gagal ketika soki buktena
sahabat tak kung tangkung hadirin. Kula ben sampean ku sahabat. Jelas. Sahabat Nabi ni kalau epa melarat sukses tapi sampun soki kak dinto gagal. Kula ben sampean terkadang sini ketika melarat terus soki bisa saja kula ben ajunan sengaja bi Allah etahan epa melarat makin minta soki tak lum soki karena kula ben ajunan bagus mun melarat mun soki butuh ben kenyataan nah banyak orang kak dinto gagal ketika epa soki sukses ketika melarat. Orang ini kemun soki kak cenderung biasa nah sombong bener biasa depan soki sombong melarat anja tak sombong apa sih kesombongan cerita dia di apa sekali orang biasa namun soki cerai melarat apa sih kecerai aja karena dia seibu kia orang biasa namun soki atir melarat apa sih atir dia ada apa-apa makanya terkadang orang sukses ketika melarat soki mau di Benggalan lebur nggak pandi senok raja andoler pai coba itu tunjuk cek kita perlu muslimatan cek nutup pereng alek Benggalan buk menikan tu kan cung saraan makanya kau leban ajunan soki menter lampu amin melarat menter sabar amin king zaman sajen kebudi gula ban sampean ni kalau kira-kira pikir sajen soki manusia sajen cerai makna apa lambak hadirin kita ada kulkas cek pun kita pura sedekah lambak rambing tak usum pedeben mangkin deng lambak ni kemun asadekah kalampi meliaki seanyar ngobengi anyar pah ibeki kau ring lambak sini kemun sedekah engki kan mangken mun sedekah aki keng lo paratu ya lek kalampi dibeki ka matemor arap apa bu miang lek kok mun ngakuji apa cak gila mun yang kui sampean miang mikiring matemor miang bu tetering mate mor koling yang ku koling bejo yang ku tibi miang bagi kau ring mungkin sajen gampang beli nak kalampi sajen banyak pese tapi kalampinya ranyar mungkin ni kehadirin ada saya bagi kau ring kuda tak mungkin ni kering abdi kalampi mun lamba abu biasa abdi kalampi ni kan mungkin tak pati osom mungkin ni kemun kalampi bagi torai keng orang ngamate Nggih kan? Nah, mun dibagi alih kalampin almarhum le teti sedekah ipo. Ekala bi urang keng kere pikiran, tak ekala perasaan, ekala takut. Cek kalampin ring mati saya bagi. Dek rumah dia jangan orang. Akhirnya kita mulai ki ke rumah cek perasaan. Bedai plastik sabak budin lumari. Cek takut sih kangku ya. Obo, bi teko sih entari kak. Ilan bung dan elo bengi etek kuda seminggu abang lobeng pahato toran le embung kakek amit karo mangarai kok arah apa bu kalampina abang lobeng benih bi saya mati bi tekos saja para bila gak dinto kau leben ajunan makai lebih Allah iyoba manter ati kau leben ajunan tak auba iyoba secara ekonomi ati manter tak auba amin Allahumma kan gimana lambat bareng ni kak ada orang pah isabak bidabit pada mereka yang kui beki seanyar yang meliaki beki kau orang kita tinggi buru deer tak kadeer logi isabak beki kata tangker deer cak lambak makilah center ngakui betul lambak nggih kan lambak betul ni kah hadirin pada mereka yang kui buang boleh padahal zaman kita melarat makin kan jen mewah baterai tenda buangan makin cak bisa aja cas ni kan belambak baterai sekali yang kui bu baterai habis sih kasar. Jadi nak kena kini lambu andiin mainan, buang-buang ne baterai kasar kemain lambu. Ibu kak kalau koleng pah paku ke bayrot parot dan lambu. Mungkin kan? Kan mungkin lambu. Baterai habis sih, kan dibuang. Mereka yang kui kan dibuang kasar kan? Kan tak mungkin baterai ni ke mereka yang kui ada casak, ya cas boleh ada uang buang sekali. Ya akhirnya nak apa main game je. Mun lambak baterai ka segebayin mainan ke bayi motoran ke bayi dinggilindinan oleh engka sabah konglet pah epakoy lo bagi ke bayi rot parotan akhirnya pah ngalak bete pah eparut bete tiabu pandai tiabu sekot nong kudungan pah kemi ecok koncok ong dia dak mau pon Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama Nabi Muhammad pesan
Adibu auladakum bi thalathi khisalin, didik ajari balai putrana ajunan bi thalathi khisalin kala bentelok perkara. Sepertama bi hubbi nabiyikum, ajari putrana ajunan cinta lebur de Guste Kanjeng. Bagaimana cara mengajari cinta? Dek remah cara nak lenak foto ni ke lebur. Hadirin, lebur ni kakutu iya wali oning gelu, munta oning gelu tak kira lebur. Orang ni ka munta oning tak kira lebur. Apa bagian poseponan ni ke Facebook me tak lebur? Tak oning. Coba beri oning watuan. Gua ambu saya main Facebook kemarin. Orang ni ka muntrok cinta ada ajudan Gusti Kanjeng Nabi, maka cara tidak lain ajari Kanjeng Nabi, saya Kanjeng Nabi nikah kena laki dak putra kaula ben ajunan. Karena makin bek mulai tak ada pelajaran-pelajaran seketika nikah nikah makin bek melarat. Tapi insyaallah mun ki daerah Madura, insyaallah mun daerah Jawa nikah makin pelajaran-pelajaran agama terutama yang berkaitan dengan sejarah, bahkan madrasah makin Jawa nikah hampir tak ada. Dan kula sing ka Surabaya nikah bek semua ngenes ateh. Karena Jawa nikah makin masuk sekolah nikah pagi pukul petok keluar asar malam, madrasah tak melu makin nikah malam belajar bersama. Untung kak dinto hadirin ki bagi dua bektonah pagi sekolah formal bak duhur sampai ke malam madrasah sing malam mengaji Al-Quran manter tak yo be make bila nikah. Amin Allahumma. Apa makelah ti telah tengki kan makelah dia profesor keng muntak tua bejeng percuma poton jala pula. Kuna sering ngebela iman gak diman tak larang sekolah formal keng cuman akhirat tore baga ada ya tore putran sambian sebab ke Surabaya ya tore pokong pegemet mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S tungtung, S campur, S beken, S apa je bagi kapi apalagi ke orang iben cerai panganle ke Surabaya sabek ke Jakarta cek pemulai mun tak tegaan di titel dosen, doktor, profesor, pro olah, pro tahunan, pro seki, pro. Tapi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi, makelah derajat pangkat depak keundem keng mun tak tu ngaji Al-Quran percuma kak. Abu gelar na tengki, pangkat na tengki, gaji na 15 juta sebulan, 20 juta sebulan, keng ring tuan na mati ya ibri Quran, pak tak tu saya maca. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina kafaru wakaddabu bi yeting nyampit bedug ben Quran aja conge kok. Makanya itulah tengki hadirin pasaan ibri emek ada rusun selain ngadak lagu Mekah ni pak ngadak lagu Cina Nabi TV selain Bismillahirrahmanirrahim hatta atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Pacalan emek ngaji tak tahu tak ngaji todus cagelak jo lulusan Sidogiri cetungah ngale ke Sidoarjo buduran hariah kasih dosen melo ko beca selain ngadak lagu sudah sih ngadak lagu Cina aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kan lagu Cina nyaman aku. Bismillahirrahmanirrahim. Reng lebet nyampit hayya. Tahu saya bahas akhirat deh kan? Tahu saya bahas lem kopur itu nyebut talke ring tuan sing ngaki. Engke kan? Anak apa? Anak ni kabungan ring tua hadirin. Kula ben sampian gak dinto sebelum seto dak remah sampurna ben bungan ketika nyakseen anak kau leben ajunan ampun teti orang saya. Makanya cepon Al-Quran kau leben ajunan selangkong saya cek sampai atin aki potra dalam keadaan apes naban saus baik lemah di bidang ilmu pengetahuan baik lemah di bidang ekonomi
Jangan sampai meninggalkan anak-anak dalam keadaan hina. Makanya kau leben ajunan ontong meskipun ring sepo tak bisa molang tibi, beda guru beda kiai saya molang ngaki, manter kau leben ajunan lepas tuntutan akhirat Allah budian, karena meskipun tak bisa molang tibi, ampun esabek ke madrasah, ampun esabek dekah kiai. Amin. Yang pertama, ajari cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya cinta? Pak kenal dek Gusti Kanjeng Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'a ongku dateng kum dak sampian kapi rasulun utusan Gusti min anfusikum. Nabi Muhammad ni dari jenis sesampian manusia. Kalau Nabi Muhammad punya kelebihan di antara manusia yang ada, itu bukan karena Nabi Muhammad dari makhluk lain, bukan. Nabi Muhammad nikah rasul mun rasul pasti andi mukjizat hadirin. Jadi Nabi Rasul itu manusia. Mun Nabi Muhammad dari jari jemarinya keluar air, itu bukan karena makhluk lain, itu namanya mukjizat. Alladzi yanba'ul ma' min baini banani. Nabi Muhammad bisa keluar air dari kerikil ini kan. Dari kerikil ini keluar air. Bahkan bisa ejek erbi sahabat, bahkan bisa yenum. Bahkan dalam kitab fikih Jabwaki, air yang paling utama termasuk air yang keluar dari astana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan mukjizat. Mun mukjizat ni perkara sema apes orang lain tak bisa andi kecuali Nabi Muhammad. Banyak mukjizat Kanjeng Nabi nikah. Bisa nyebak bulan ketika Raja Habas bertanya, "Sampean Rasul?" Qala bala. Ki kula Rasul. Lamun Rasul kan beda mukjizat tu. Beda. Coba napa mukjizat sampean? Raja Habas saya pokon keluar bi Nabi Muhammad katanian, bulan saya di atas ni kapah eko bai. Ku tak bulan ni ke masemak hadirin. Para ada pak bumi. Pah garis dua sareng Nabi Muhammad, bulan gak ditopah apesa. Setengah kabun lauk dosa. Setengah kabun lauk, setengah kabun daja. Mari Nabi Kanjeng Nabi erantep dari bumi, ku tak campo boleh. Mangken ketika bumi gak dito sareng astronot foto dari semak, ternyata lakar dalam peta asebek sini kan. Lapat sebeng pakun sampai makin keng masal astronot si bisa ke bulan wallahu a'lam. Karena mun ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah kata Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki kan itu tak percaya mun beda manusia bisa antar ke bulan, karena bulan kan itu termasuk ayatun min ayatillah, tanda daripada sepenapan tanda Allah. Jadi mun bisa entari di manusia ni ku lekuk sampean entari ngelelengi bulannya Jimin kan beda lagu nah, Neil Armstrong antariksawan manusia pertama ke bulan. Beda lagu di bulan dengar suara adzan, hatinya jadi terkesan, kembali ke bumi nyatakan pengalamannya di bulan, di antaranya mendengar alunan suara. Kika iya bon. Kalau Sayyid Muhammad menanggapi Syekh Ismail Osman Al-Yamani jelas zaki tak mungkin mendebak ke bulan, tak mungkin. Kita fikir makai ke bulan tak masuk akal. Mun lembah ki tahun sangang 1900 bila bisa ke bulan, kok tu makin lebih bisa antar ke area dengan Amerika ni kan. Bukan jen maju. Lamut tira antar ke area. Mun tak poton bagi cek tak kerja. Apa kan ki mun lembah bisa antar ke bulan, angkui Apollo 11. Makin kan beda Apollo selekor. Kau tu namang kini ka jenuh le ke bulan. Mi ada antar kia. Mertu, merdua mulai antar ke bulan. Kau tu namang kini benih ke bulan. Planet lain entar kapi. Mi ada entar ki. Jadi urusan entar ke bulan ni kamun ulama ahlus sunnah wal jamaah ni kata percaya. Ya Allah wa'lam. Saya entar ini kan apa tak oning. Tak kau pakai entar ka cili genting. Baik ke bulan lambat. Ya Allah wa'lam tak oning pun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang utusan min anfusikum dari jenis sesampian. Tak pada serupa tapi tidak sama. Manusia biasa tapi tidak seperti biasanya manusia. Nabi Muhammad ni kan banyak kelebihan.
lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wala tasa'ab fi muddaz zamani. Kita Nabi Muhammad ben orang pencer timur banyak. Nabi Muhammad tak tuman ihtilam. Napa ihtilam? Amin pe sampai keluar mandi ni tak tuman Nabi Muhammad. Artinya lo tuman iyan tari setan. Kula ben sampian pun manem bi absaab kehilagenan. Tangki Bu. Absaab. Cek terang kadang kita petingit delay tumpak ka ada bi absaab. Aju bani absaab Bu mun selok ngeden numpak aju bani absaab. Opso-op. Jadi dan Nabi Muhammad gak dinto hadirin tak toman awai tak toman wala tasa'ab tak toman awai kanjeng Nabi ni kan ben kanjeng Nabi ni kalau toman eteng ke lala sampai sedeng mulai lah hir sampai sedeng lo toman eteng ke lala mereka sekalian nah percis reng pencer timur ya ki umur keluar dina tena lala dina tena lala dina mepah etai elak dia pula yang kuwe saya umum bi lala saya. Nabi Muhammad ni kalau teman yang tadi lala, Nabi Muhammad ni kalau teman ihtilam, Nabi Muhammad ni kalau teman awal, Nabi Muhammad ni kakak ada ke khalfi, amamahu ke khalfi. Nabi Muhammad ni kakak ada pada ben kebudi, pada ningali kanjeng Nabi ni kakak ada ningali kebudi ningali. Ni kehebatan kanjeng Nabi. Ada selain ngak ni kata ada. Terus wala dhillullahu ada jeng bejengan lah. Tak betul jeng bejengan kanjeng Nabi ni. Make tepan di terang lampu, tapi lampu ni lembut begini kan, lampu oncor sing malam tepan apa? Kanjeng Nabi ni kedak jeng bejengnah. Nama ada jeng bejengnah. Kanjeng Nabi ni kebeuteunan terak, terang beuteunan kanjeng Nabi lah benda ke terang selain, makanya kanjeng Nabi ni ke ada jeng bejengnah. Sampai jebune ke syair kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul ya Rafi asya ya Rasulullah salam atfatayya jiratan ya uhailal judi wal karami mun bedero mai masoe ajunan pastera kapita petengan telum peteng ini masuk kanjeng Nabi perak hadirin hadis Siti Aisyah saya cerita Siti Aisyah aja kelampi jauh rumah geger elang jauh rumah tak bangki Nabi Muhammad masuk padang jauh padahal tengah malam peteng ni karena bentar Gusti kanjeng Nabi cek pun Siti Aisyah ya Rasulullah mun hari kiamat beda orang pencer timur seh tak ningali dek keajunan sementara terang ajunan gak dintu bisa materak peteng maka orang sih tak ningali ni keking saking dari tak tuman mau solawat dek keajunan Allahumma sholli ala Muhammad terak makanya compok ni kamulot tibuk mak le pada terak macam solawat le pada terak mun sampean la amolotan ro mana la solawat tibah ro mana sampean pekun peteng tengku kilometer takut keng token ada buko cang terak seterak je sata kanjing Nabi mungkin je sata kanjing Nabi ni kampun ngale tempat orang saya macam solawat beni pahro mana tak kin lampui tapi atena saya macam solawat epatera bi Allah mangkana anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri ibu dini kayak terusaki anta misbahus sudur ajunan lampu na dedeh ateh sepeteng bekal terak kalaben solawat nyebut asmana Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gak dinto asarin tengan lah tapi tak tuman asarin atena hadirin. Jadi kanjeng Nabi meskipun tengan lah gak dinto asarin tapi atena kanjeng Nabi ni kepakun sadar. Jadi tak tuman asarin secara ati kanjeng Nabi. Kula ban sampian make tengan lah mela atena ngice. Bojak niku pengajian kula ban sampean mun nabi tak gulian sekali banyak yang hosor. Amin pelang. Nabi Muhammad artinya kata tuman elang dari Allah Subhanahu wa taala lain kak jadi manusia biasa king tak pada ben biasa na manusia besarun walaisa kal besari manusia Nabi Muhammad king tak pada ben biasa na manusia jadi beda piteuna ben ring pencer pada manusia nah
keng beda ring pencer manusia kanjing Nabi manusia keng beda beda nah beda na didik kanjing Nabi ada kan didik ring pencer didik ada kanjing Nabi asarin kan sakoni ring pencer sakoni ingat kucing kur nemu kendengan rapa lekan engke kucing kan ngeroki udah dalam bagi kayak ini mun tedung ni kan tedung ban kucing ngetok ini kayak ding mau nyana sini kan kayak panabit guna ambu tedung ban kucing kapan malam mampu nyunuk gelem sarung bu wah ika main sarung saya main sarung abu kira pikiran bida tekoknya gue tekos pahi pegembet Allahumma sholli ala Muhammad. Keng kucing ni kan termasuk hewan aneh. Kula ke kucing ni kan lok pada bi hewan lain. Sampean mun senyapok zaman seturking, utawa sampean sekian di seturking mungkin coba teku. Orang ni kemun akace ke seturking ka. Ingat na Pak Saus pekun aube. Makin genteng ingat Ahmad Dhani mun akace ke seturking dadi Ahmad Dono. Coba ambian akace ke seturking ku tak pekun aube. King ber di situ ni akace ni ke bakun. Kucing. Sampai mun di seturking deki coba kucing ke bekas seturking. Pak kace ku tak bakun tahu bentuk kucing. Oke, termasuk aneh kucing. Berdua, kucing ini kesokan lo teman cekain abu. Sokan kucing di bawah ke seturking tak teman beda abu cekak ke kucing. Lepas jalan itu leduk ke bisa sampean. Ada tanah cekak kesokan kucing. Makan sampai orang ngocak mun beda tanah, kota becelot cekak kesokan kucing kecimat kesoki. Di mana mu? Ya kalau pedang saya ada saya kocaki. Mun sampai ngatela kasokona olar kasoki maka sampai kiamat tak kira nemu sokona olar aja. Jadi masih olar jual jalan seseeng saya berjalan. Pai sari sokona. Bodoh ni kene ampo keluar kadel budung juga. Mun sini kene pas metu soko jo aju kadel beni olarnya. Budung kadel. Olar jadi sokona. Itu kucing ni kan akan jaga seturking pakun. Terus so kena lo teman cekain celot magi jadi kotor. Dua nomor telo kucing ini kemakin akan cuko colong kucing tak kira abu cuko tak kira ngakan cuko napa gue mun colong kucing tak kira abu cuko mun beda bau cuko benih colong kucing kayak kenapa desa kakan ke sebeda sampean coba beri kok bentung sini ke kucing tempo akan kok bentung pah kalak pah cium mun tak bengelelo nggak sampean di kucing yang tempo ngakan ni kalak kah jadi ente mari nak lupa cium mun colong kucing tak kira apa mana bau cuko keng berdalam pada cukong imah kare si bebe ni kan mun colong kucing ni kan termasuk ni benian kucing ni termasuk makhluk aneh kucing ya beda rahasia mungkin sampai makin orang kan setakut ke kucing ni mungkin kan ceng mun nabrak kucing muka sepeda pah irabet ti kucing pah pemule pah bendem padahal hukum apa ada nabrak kata juga dia kan pah ada kucing ben katakan pada makhluk Allah mun ikan ya aja make kata ikan yang bener cala pula ya make ke kucing mun tak sengaja mun pas sampian pak romo pada kucing terapus pas sampian mun ngeri macam labu abeti ini cak korban kucing sampian kak terapus le kucing kasih mati kor sampian udi make kucing udi mun sampian mati bahkan banyak terus kadang orang buru di kucing sampai orang labu kucing selamat alhamdulillah selamat kucing selamat orang potong abeti ini cak korban kucing mungkin tak sengaja terapus kak keng mun enak tak usah kucing make kata ikan bener maka gue leban sampean mun cenah-cenan pas sepedaan beda kata mun beda jalan dek nyimpang cek peloros pahe petepak ngak tengah cedes ngebas kayak eko ya benih karo kata gue leban sampean masuk gelim jeding pah beda ngerengnya kentang abadi tak tahu tolongi kak niser lebih ngerengi negi bujang tekuk songut aja pak kan senika anak apa arifku bil hayawanat ni serdek ke hewan-hewan ini bisa saja tidak jalan gula ben ajunan masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala buktinya Imam Ghazali kan nginumi lala kan lala nginumi Imam Ghazali oleh rahmat gara-gara nginumi lala alhamdulillah pencer timur monosom lala pahim lagi perkacap gajar kak ya pahim sabu ada cekak kabilan antak ni ngagulian Bapak Ibu hadirin Nabi Muhammad kak dinto manusia biasa ing tak pada ben biasana menus laqad ja'akum rasulun min anfusikum
dateng dak sampian kapi rasulun utusan min anfusikum dari jenis sampian azizun alaihi ma anittum berat dak kuste kanjing nabi ma anittum panapa saya tak manyaman ka sampian mun sampian tak nyaman kanjing nabi arum sebera mun sampian tak selamat kanjing nabi sebera makanya urusan ben umat Nabi Muhammad ni ke urusan raja hadirin sampai kanjing nabi sebelum seta ummati 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 matara umat Sayyidina Ali matara umat urusan raja makanya gula ben ajunan cok ngecok ding tatang ke gak dinto malarat saporan naga anapa karena tatang kena sampean ni ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musaha dosa ka Allah saporan gampang king mun tu saka manusia berak sambian bagi minta sepora ke Allah sampai nangis king mun tatang ketaknya porang tak kira luang tu sana sambian jadi gue leban sambian pakun minta sepora mun ke manusia nikah mun teman lak ngalak pabeli teman ngecok nambah atau pet mungkin pabeli kapi saya kecok ruang mun tak pabeli tak bisa kata tak kira sepora kak teman ngecok ajam sambian mun ajam bedah pabeli ajam mah mun ajam malah tak ada mereka beli harganya ajam mah berempahkan TBC mun pese tandi pentah halal lah teman ngecok pentah halal kak saporan kak iya gua lambak teman cok ngecok di kaki kak saporan kak lah tak ada sedih dengan kak mereka beli mereka akan bikok pahalan akan tena kau tak mampu iya lek halal lo papa ngecok apa lek sapi nak kaki seelang lambak dua kak oh iya mun sapi njoknya gua ajam jadi mun barang kudu beli mungkin salah tengkah nyun sepora lek ya teman irasanya kaki biko keng cepon Imam Syafi'i orang minta sepora nikah tusan aku tuh kebeda nikah Imam Syafi'i mun tak kebeda tusan tak sepora kak sepora kak ya kaki biko teman irasani kaki biko irasani kaki celeper celeng cerek kudu kebeda senikah menurut Imam Malik iktifaan bil ijmal tak usah kebeda kolbung kolboy apa mun kebeda sepora anja itu rokop mah sepora kak yuk teman lanya lah kakek iya do apa lek patang sepora lek apa lek keng tak nyaman sik kebolek ya njak lek jadi setretangan anu kak aku tak teman nyium bini nak kaki lah nah dia tak sepora dengan lagi perang seleng mare jadi mun japon Imam Malik ya iktifaan bil ijmal ya lakul bungkol minta sepora kor minta sepora ya le sepora sini kecek kebolek kepi tu sana gula pun minta sepora ya norok madhab Imam Malik dia meskipun gula Imam Syafi'i mun boleh kapi abok salat sepora gula epetes bi orang jadi mun las telasan kak song kosong iya lek Argentina iya mun song kosong jadi gula sampai ini sini kena ndak sah pada tegepok ndak sepora kak dia iya lek engkau minta separuh ya wes sudah hilang udah cukup lah ya sepora pon Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad sangat berat apa yang menjadi ketidaknyamanan umat Nabi Muhammad. Maka tengate urusan berumat Nabi Muhammad hadirin. Tengate mun urusan bentang ke. Tengate mun urusan pada manusia karena kaul ajunan kak dinto umat saya keberak bi kanjing Nabi. Beni cuma keberak bi reng tuana. Keberak bi ajunan Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum Nabi Muhammad harisun terus arah panjenengan nikah selamat sampai Nabi Muhammad kak ditotak kesokan masuk surga mun tak setuju ke masuk surga Allah mentir masuk surga kapi mentir selamat kapi Nabi Muhammad nikah senolongi pertama ketika kau leben ajunan beda mahsyar nikah are yang makin ki miliaran kilometer neka patoron ke bogo kira-kira satu hasta kira-kira sah lengan pelona manusia ngalkal kak bodoh pelona kento otak bodoh pelona kentabung bodoh pelona ken leerah orang kafir neka saya tak kuat nantang ke pangeran Allahumma aghithni hatta ilan nar ya Allah pakluaraki di mahsyar sabak kan neraka nomor 4 bae korja mahsyar tak kuat pangeran tak kuat panas ngaran yang kunyaman neraka padahal orang masuk neraka nih kamu saya masuk neraka yang kak di neraka sampai ke mahsyar ngide cak mahsyar nih kebeni neraka hadirin
Ingat napa neraka ni kak? Tak bisa bayang kak, tak usah akan de neraka gula. Cak dengan sandal siapa pagi luar neraka. Ni ke sandal luar ni, kebini sandal dalam. King untuk orang yang saya masuk neraka. Eja gebik malaikat Zabaniyah. Saya masuk neraka. Pengangkui sandal ni kak. Sokok ia bengaki. Oh tekan ni kangalkan hadirin. Ingat napa neraka ni? Masuk ke neraka. Kula benajunan tak usah masuk. Ia bengaki pun di atas kulit ni ke atal-talan. Poton atal-talan dek sekali. Cuman cepon Allah dalam Al-Quran. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul adab. Ketika orang-orang dimasukkan ke neraka, nadijat juluduhum, koleng ancor atal-talan poton, baddalnahum juludan ghairaha, patombu kole anyar, daging anyar, gendeng pole, poton pole, anyar pole, atal-talan pole, anyar pole, poton pole. Anapa mi ili beli? Liyadukul azab, makle saking ili beli rasana. Karena mun pah bahasa kalian poton pah etorot, ya mari pan poton enten lo etorot. Tertak masuk neraka kudu ben sampean. Makanya kan ni kesek Arab kana amolotan makin sampean buang bekto ni kak. Ana pemia mama semak akan tukapi. Cek beniking tak banyak biayana. Ana ami kak akan tukapi. Cek beniking tak lesu sampean. Mi kapar lu gelu. Mi polang kula ben sampean amolotan ni ketetitan de kula ben aju lakar libur ongku pah ya ko umat. Mun iya ko umat Nabi Muhammad. Para aja itu sana kak. Pabanyak itu sana. Cek kalau tu sakeni para aja itu sana. King mun iya ko umat Nabi Muhammad kak dintoh tak kira nyeting kana Allah Subhanahu wa taala. Cepon serah kanjing Nabi sadebu syafaati li ahlil kabair tan pertolongan sedia akhirnya kebagian situ sana jerajah sejerajah tu sana sedia syafaat kanjing Nabi keng hadis ni kebeda buntong syafaati li ahlil kabair min ummati keng tang umat saya yang mbok jibiko le pertanyaan nah si umat kanjing Nabi saya kam tak mun mangkin organisasi bisa seragaman budian mun karo ngaku umat kanjeng Nabi siapa sih lo tahu cek make gula tukang mun karo ngaku be iya aku wah kan nih kesimelarat dah mun karo ngaku cek jila tak tulang gini bang ki tak bisa mangkan guna ben ajunan makin dong molong setahun sekalian entar ke masjid sombengan nih pola mun tahun bayi tak terima pola tahun makin saya terima tahun makin tak terima tahun dateng menterki odi tahun datang tak terima tahun datang nggak boleh menter amulut nggak boleh masa umur sebitak tahun amulutan sekat kali pas hitung tak terima sekali secara akal ya insyaallah tenai terima gini bang ki pada tahun na beri bu insyaallah mentak situng nggak pola situng mah cek dengan betul tapi cap aing colbeng kok abu mau dibeli colbeng makin ini bu napa boleh apa boleh ben sampian abi jutaan nggak nikah mencer Allah iterem aga mencer tilan-tilan kula ben ajunan kak dinto yang ko umat Nabi Muhammad mun la yang ko umat Nabi Muhammad tak kira nyeting ka neraka kula ben ajunan bekal masuk ke surga kabeh amin Allahumma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kalaban pada mukminna Nabi Muhammad raufur rahim belas luar biasa. Kanjing Nabi ini kalau andi ate tengkih, lo andi perasaan coba sama sekali hadirin. Patut kula benajunan ninten ni kaya biasa bentetang kepada tokar biasa lah. Cak dari ngalong bolong pahiro cak tokar sekali. Cak piring pedek takatek di depor. Sepeda motor dudut tak gembelan petang tempung di dalam ruang. Bentetang kepada tokar biasa. Mari coba toreh pebece boleh. Mari tak saya toreh pas saya boleh. Anapa sebab? Karena kau leben ajunan kak dintoh. Kocak. Nin dekus de kanjeng Nabi mun gelem bagus dekah pada muslimah amin Allahumma masalah keng tak pada ya biasa tak pada kak isra pada kapis nih kak cek dengan manusia nih kebuleban sampian beni cuma situng dua cok miliaran Indonesia berapa Indonesia itu sukunya saja itu sudah lebih 1340 suku lain betisnya itu sukunya tuh berangki Indonesia kerja berapa pulau Indonesia nih kan berapa suku Daya Bugis nggih kan Melaju
Madura po ibu, Madura ki ibagi boleh, Madura beda dua, beda Madura negeri, beda Madura swasta. Madura negeri sebeda Pencer, swasta sebeda Jember Pasuruan, Madura keng swasta juga. Sebeda Kalimantan, sebeda Pontianak, Madura lebih banyak benih Madura ni kayak Pontianak yang Madura. Banjarmasin lebih banyak dia. Bahasanya macam-macam pun. Sedepak ke Pontianak benih cecen, kue. Nah, apa kue Pontianak? Becit kue, tutul kue, kocor kue, mari kue, roti kue. Ngalai ke Pencer, aube, wade kepi. Ini ke Madura sebeda Pencer. Makanya kuliah sedang cerita. Rocek cangring Pencer, cangring Pencer kantok. Cangring Banjarmasin rocek ni ke pencok. Cangring Madura sebeda Ebabian, mancok. Mun paring Ebabian ke Pencer Timur, mele mancong bu. Tak usah melelek, ngalak tibi kandeng. Diberi bonus celetong 2. Madura pada Madura na saus tak pada. Surau pada. Maka tak pada sepenting cak atau karan masalah tak pada. Ki. Lebih-lebih urusan politik tak pada pilihan. Tina maka tak pada. Lakar le tak pada. Mun pada tak usah beda pilihan. Bener? Tak pada presiden. Tore ding sampian saya dukung nikah apa bagus keng ding orang cek bak coba aki tatang ke tak pada tak apa saya dah seteti ya banyak pangeran okay kan tak usah akar ketokan pilihan telok presiden saya gak dim macam pun sampian saya pala istihoroh atanya ke guru namun tak oning bang sebang tak usah akar ketokar tahun lambat kan mereka tokar kuliban sampian gara-gara presiden kula ngabala setiap pengajian munpah atokar markena presiden benih karo rogi korbina rogi apa mun mati presiden tak kira nyanda kesampian saya tokar aja tatang kena saya tokar justru ngali aki kuburan makanya saya tokar sampian cak sampai milih napa milih buter muang tumpeng serajib sampian ibuang sekene egala apa karena kuleban sampian mun atokar margen orang selo kenal kuleku ketika berdepan apa saya tak kenal tak kira entar saya kenal saya entar ke kuleban sampian ndak ada sakit tatang ke senyanda engke kan mate siapa sih ngali kuburan tatang ke sih ngali kuburan kula sampai makin umur 34 ni kata teman mangki beda orang pelak kuburan ngali tibi tak ada kak pemun tatang ke sih kula kita teman mangki beda masjid pah arang kak tibi ke kuburan tak kin pekol tak nemu beda apa nak boleh keng pas sampai kelakuan ngali kuburan misem kan cek demang misem perlu tatang ke kula ben sampian padahal misem tak luang paket tak luang pulsa tak luang pajak keng misem makai paling demang perlu tatang ke maksud tak mun katibi cek misem mun tak keng dadi parek udah ban sampean ben tatang ke pasai karena kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim ini sifat-sifat Nabi Muhammad yang diajarkan belaki ka putra kaula ajunan insyaallah mun lega ditoya ciraki putra kaula ben ajunan kenal insyaallah timbul perasaan cinta mun la cinta insyaallah abadi kadabu al mar'u ma'aman ahab kaula ben ajunan iki bebi kanjeng Nabi dek ke swarga mantir segak dinto badana amin Allahumma pon pertama anak ni kewajib telok balain bi hubbi nabiyikum cinta dek Gusti kanjeng Nabi nomor 2 wa bi hubbi ahli baiti lebur dek keluargana Gusti kanjeng Nabi lebur dek keluargana Gusti kanjeng Nabi saya ada keluargana kanjeng Nabi engki sedohir Habib pon Sayyid Syarifah yang keluarga kanjeng Nabi. Lalu bagaimana kalau ada yang menyatakan Habib nikah nasabah beke? Mun kula taruh norok tak bengal kula kan. Mun kula taruh norok. Dadi umpama pada sing ngocak Habib nikah nasabah beke benih Habib lebih bagus kula ben sampian salah orang biasanya ku Habib daripada ala Habib kebela orang biasa. Aslinya benih Habib umpama. Kasa umpama benih Habib karenanya ku Habib hormat di sampian. Pakun oleh kenjaran ya. Bukan oleh keutamaan le susah munpah ternyata orang saya kebela benih Habib ni apa Habib aslinya pada masyarakat tinggal kanjeng Nabi huleku makanya saya ngak gula ben sampean tore pada secara zahir nikah Habib tore hormatin secara zahir kak dintok Syarifah tore muljaaki masalah keng norok cok torok mun tak bagus cak Habib ni kata maksud mun urusan hormat kapi kak kolanya Habib urusan etoro tengku mun bagus torok mun tak bagus tina jok torok ya keng jok cande sini gila jelas jadi mun urusan norok ya jok torok kapi tengku mun bagus ya torok bagus ya keng mun urusan muljaaki buku tu muljaaki kak dan kita fikir ini kak gula macam sampai orang biasanya kan tak pati saya meneraji Habib nih kenapa
mun beda orang laki pahranjina sampian sarifah nika sebagian ulama langkung saya ada buah kita oleh umpama pah terjadi beda orang laki pah abini sarifah maka nika cek pun ulama dia mun ajalan sebini putu pak ada mun ong ke amin tak lakong lek ku lagi ke atas ya benih kata selangker kak tak kok membaca aku ni kecek pun bukti senika saking dari kutu amul jaki dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi jadi pokong pada secara zahir lah Habib pun masalah ni urusan nasab ku tak ni ngoneng kula benajunan cek kula ben sampean pakun tak terganggu nika meskipun nikah Habib tak Habib palagbi kula ajunan nikah Habib kana zahir Habib pakun le fadil ben keutamaan kula ajunan hati-hati hadirin mun berkaitan kalaban dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi tengate apa-apa sebabnya segak dintoh Allah saat sebutkan Al-Qur'an qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba Nabi Muhammad mulang ni tak minta gaji tak minta bese kecuali al-mawaddah fil qurba lebur dak dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka aku tu tengate mun urusan ban dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi dan karena senika para habaib ni kamu jamar kena apa Khalil Yasin ni ya tak yang pulang celeper kalau jeng betangki bu siapa mau cangki je ya Allah lekin kok celeper dia ya bu mun Khalil Yasin sabidatu ni ke kila ya ada tangan kerana Habib makilah kila pakun mulja kak karena Habib ni ke mulja benih marka ilmu tapi marka nasab asampung ben Gusti Kanjeng Nabi jelas jadi pada secara zahir Habib kini ke Habib pun nikah karena senikah dan gula hadirin teman mereng debuna Ki Maimun Zubair teman debu senikah ja ampo ape suan ka oreng ja ampo abek coba aki oreng tako oreng seepe suwe kak itu tepak ka dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi karena data yang terdata dzurriyyah Kanjeng Nabi ini keseepang ki cuma dari jalur Siti Fatimah cepon sementara dari jalur lain beda tak terdata jadi bisa saja saya masyarakatnya kesebuni Habib yang kuliban sampean ke Habib nih maka namun cebun Ki Maimun campo ape suan kadeng lain karena mun sabun Nabi ape suan dek Kanjeng Nabi atau dzurriyyah Kanjeng Nabi ini kebahaya raja hadirin maka dibun Ki Maimun napa boleh kejelas Habib benih Habib campo ape suwe takut se ape suwe ni ketepak ke dzurriyyah Kanjeng Nabi sedatana la karta edata bulan bu anu kuliban sampean tak bangki nih kak sekam mas Habib kan tak bangki nih kak bisa saja Habib kapi nih keng mundi elong benih apa jadi mun gula umpama beda saya tak pada benten gula ya tu ore keng benten gula hadirin pokon takut dan gula magi lepas beda data ada remah lebih perkara kita apa jelas magi lepas beda ada remah mun gula pakun pan zahir hadis Habib dan gula pakun Habib karena guru-guru dan gula hadirin agak dia saya cibi ajunan Sayyid Abu Bakar Sato sekarang kitab I'anatul Talibin Kak Dinto mengakui bagaimana nasab-nasab orang-orang ke atas sementara Kak Dinto orang-orang ulama-ulama lambak nikah waliyun min awliya illah cok saking ngebeni Habib pangki bi ulama-ulama lambak karena ulama-ulama lambak ni muka safa kak muka siapa mun makin kan muka sape orang muka safa lambak ni kak lambak bu coba tiku kitab-kitab bagian Habib-Habib ni kesemuanya dikatakan Habib oleh para ulama-ulama semuka safa ni kele bagaimana kau libun ajunan pah makin mengingkari kebenaran Habib sementara bi ulama-ulama lambak ni kayaknya tak atas ini ke Habib hadirin Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani muka safa hadirin makanya ketika ditanyakan tentang masalah kitab Ihya Ulumuddin cepon kitab Ihya ini kebanyakan hadis-hadis palsu napa jawab Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ente deki malam ki tanya aki nak Gusti Kanjeng Nabi atanya langsung sing malam beda Kanjeng Nabi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani mun Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani mengaku kehabiban orang-orang gak dinto hadirin pah ketinapa kuliban sampean ingkar sementara Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ulama Indonesia sebeda Mekah seketa termasuk husnus syarah ya cibi kaul ajunan fawaidul jinniyah pesantren yanci kadin tu benih kalangan ulama biasa sudah waliyun min awliya illah beliau mukasafah cak saking Habib yang benar gak dintok nah sebab ke bangki kah tak kira nakal karena gak dintok ulama-ulama syalakar atina bersih ongku benih cuma perkara zahir perkara saya tak padeng Allah ibu kak dek orang-orang ketiga dintok maka mun gula bakun takok hadirin dan gula bakun takok mun gula bakun pala Habib zahir Habib mun gulengki tinggal masalah kengani kau orang biasa di kulnya ku Habib tak kira-kira bakun lekan jaran gula sebahaya mun pak nikah Habib ongku bahi kebenar yang biasa tengah hati sakat tengah budan ya herat bah de emak aja maka mencer kau leban ajunan bisa amul jaki dzurriyyah Kanjeng Nabi amin senomor telok
wa tilawatil Quran. Ajari cinta Kanjeng Nabi, ajari cinta sahabat, nomor 3 ajari cinta dekat Al-Qur'an. Insyaallah mun ki anya maring Banjar Timur ngaji Quran kabeh. Amin Allahumma amin. Segak ditu Kak, bisa sampai yakin. Lebih 10 menit pun salah habis. Nah, ya tahun dateng ngoncong boleh Kak iki. Bae betul ka mangkin kabeh dah. Ya mun ducam nak hindu kali gula bu. Teti mun pah dukale sekali anta ambu sekali lo kuat lesu gula bu gitu. Wah kok. Maksud tapi datu nih Kakak. Jadi mun pah ducam ipa sekali anta bisa saking mun ipa ambu kan lu deki makin telo kali ki bisa gula ke boleh. Bak kata sepanggung. Wah entah nyanyi ke kok. Lekela astronot dua yuk. Ampun pas sampai album banyak pidatonya mana bulan ni. Jadi korban deh yuk. Makin korban beda makin cok koncong ngetok kan juga sih. Suruh mulai aja. Saya berdepak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu